जय जय चौबर हे ब्रह्मज्योति तुम्भ पादर बिंदे कोटि प्रणति नीलांबु चिलिका कूले घोर जंगले जोगासने बसी अछ तुम्भे निश्चले पुरी जिला ब्रह्मगिरी अंतर्गत रे पीठ करी अछ आलू पाटणा ठारे पीठ करी आलू पाटणा ग्राम रे केते केते रोगी माने भल हुअंती केते केते भक्त तुम्भ नाम भजंती पतित पावन बोली उड़े केतन पतित मानक दुख कर मोचन भक्ति अर्घ्य देउछि हे बाबा गोसाई भक्ति अर्घ्य देउछि हे बाबा गोसाई सादरे ग्रहण कर हे तो पिसाई अंतर्जामी तुम्हे अंतर कथा जान मोर अंतर वेदना कर हरण श्रीफल कर्पूर धूप दीप गंजेई पूजार सामग्री आनी अछि सजेई नाना जाति फूल सह तुलसी माल तुम्भ पाई आनी अछि हे तपशील मंदिर रे जोगोत्थाने तुम्भे बसीछ भक्त मानकर दुख दली देउछ मस्तकरे जटा जुट कि मनोहर विभूति भूषण अटे तुम्भ शरीर ललाटरे विराजई चंदन चिता कन्नरे कुंडल कांधे ब्रह्म पईता कटीरे बसन हाथे रुद्राक्ष माली बन फूल माल गलारे केरी केरी ए बन फूल माल गलारे केरी केरी करे कमंडल बंशी मुटा अच्छी पाद पद्म तलरे कठौ रही नीलांबु चिलिकार लहरी सस्नेह आपण को पाद पद्म को धोई दिए हस्ते पूजा थाली धरी पूजा करुछि मु हस्ते पूजा थाली धरी पूजा करुछि लहरी गर्जने हुळ हुड़ी देउछि दल दल हंस हंसी क्रीड़ा करंती स्वागत जनाई आनंद रे नाचंती माछरंका जले बुड़ी मुंडिया मारे माछ को थंटरे धरी आकाशे उड़े बक माने पंती पंती उड़ी जाती चौवर त्राही त्राही राव दियंती नाना विदेशी पक्षी एकाठी होई राव छଳରେ स्वागत जनाती सेही तुम्भ आगे डल्फिन माने उठंती तुम्भंकु दर्शन करी जले बुड़ंती ए तुम्भंकु दर्शन करी जले बुड़ंती सीमा उठु देखी खुशी दर्शक गण फेरी आसी तुम्भंकु करंती दर्शन पूर्व दिगरे तो पीठ शिप कुदारे पश्चिम रे पीठ खटी साही ग्राम रे दक्षिण रे महोदधि चिलिका कूल उत्तर दिगरे सातपड़ा अंचल भक्तर बांधव तुमे भक्त रतन भक्तों पाई मरते होइल जनम जेते दूरे जेडा कोई ता कथा सुन भक्त मानक कामना कर पूरण चतुर्वर्ग फल तुम्हे प्रदान कर तेणु करी नाम तुम्भर चौबर नव पंच भुवन रे तुम्भर कीर्ति व्यापी जाई अछि तिनी लोके जानती कृतांजलि पुटरे मिनती करुछि जीवन को तुम्भ पादे समर्पी अछि शरणं
ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପଦାମ୍ବୁଜରେ ଜୁହାର ବାବା ଗୋସେଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ଥିବି ଧ୍ୟାଇ ବାବା ଗୋସେଇଁ ରହିଥିବି ତୁମ୍ଭ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ। ପଣ୍ଡିତ ଜନମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିବେଦନ ଚଉବର ବାବାଙ୍କ କି ମଦନ୍ତି ଶୁଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ମାତା ପିତା ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ରତ କରିଲେ। କାମଦେବ ପରି କାନ୍ତି ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ସମାନ ନହିବେ କଳା କର। ବ୍ରହ୍ମତେ ଝଟ ଝଟ ବିରାଜୁଛନ୍ତି ଦେବତା ପରି ସାକ୍ଷାତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କୁଳ ପୁରୋହିତ ବସି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ବ୍ରତର ବିଧି ବିଧାନ ଶେଷ କରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶେ ବାବା ହେଲେ ଜନ୍ମ କାନ୍ଧରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ କଲେ ଧାରଣ। ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରି ଘରୁ ବାହାର ହେଲେ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି ବାଟେ ଦେଖିଲେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 3 ଗାର କଟା ହୋଇଛି ଭୂମି ପରେ 3 ଗାର କଟା ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନି ତେଜ ପରି ଦାଉ ଦାଉ ଦିଶୁଛି ସେହିଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଟକି ଗଲେ। କୁଳ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ଏ କୁଳ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ଆହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତୁମ୍ଭେ କେଣିକି ଯିବ ଘରକୁ ଫେରିବ କିମ୍ବା ଯତି ହୋଇବ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇବ। ପୁରୋହିତ କଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହନ୍ତି ଘରକୁ ମୁହିଁ ନ ଯିବି ଫେରି। ସେହିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବିଦାୟ ନେଲେ। ହାଲହୁଳି ପଡ଼ିଗଲା ସର୍ବେ କାନ୍ଦିଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମାତା ନୟନରୁ ବହଇବନ କେଣେ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ରେ ରଙ୍କୁଣୀ ରତନ। ତୁମର ଦୁଃଖୀ ସଙ୍କାଳି ଗଳାର ହାର ତୋ ବିନା ଚୌଦିଗ ମୋତେ ଦିଶେ ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଦରିଦ୍ରର ପସରା ଦିନ ରାତି କରଇ ମୁଁ ତୋତେ ଆସରା। ଆଉ କିଏ ମାମା ମୋତେ ଡାକିବ ଆଉ କିଏ ମାମା ମୋତେ ଡାକିବ। ତୋର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୃଦ୍ଧା ମାତା ପଡ଼େ ମହିରେ ସତେ କିବା ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ। ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆହା ମଧନ ଆଣି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଛାଡ଼ିଗଲୁ ଏକାକି କରି। କାହାକୁ ଅନାଇ ମୁହିଁ ବଞ୍ଚିବି ଦିନ ତୋ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ମୋତେ ହେଲା ସପନ। ତୁମର ଜୀବନ ଜଳ ମୁହିଁ ସଫରି ଜଳ ଶୁଖିଲେ ମିନ ବଞ୍ଚିବ କିପରି। ଏପରି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ସର୍ବଶେଷେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଲେ। ସର୍ବଶେଷେ ସମସ୍ତେ ଯେ ତୁନି ହୋଇଲେ। ଏହା ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ଧୀର ଭର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପ୍ରବେଶ ବାବା ଚୌବର। ପର୍ବତ ମାଳ ମାଳରେ ବନ ବେଷ୍ଟିତ ଆହା କି ସରସ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶୋଭାତ। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁନି ଋଷି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଜପନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ନାମକୁ ଭଜିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ନାମକୁ ଭଜିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇ। ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଯୋଗ ଆସନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯୋଗ ଆସନରେ ବସି ତପ ସାଧିଲେ। ଏହିପରି କେତେ ସମ୍ବତ୍ସର ବିତିଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧି ହେଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁରୀରେ ହୋଇଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି 3 ଋଷି ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ବାହାରନ୍ତି। ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୌବର ବାବା ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୌବର ବାବା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଦାସ ବାବା।
पुरुषोत्तम क्षेत्र रे प्रवेश हेले श्रीमंदिर प्रतिष्ठा सेठारे देखिले ब्राह्मण मानक संगे भोजन कले तीन ऋषि जगन्नाथ को जे ध्याइले जय जय जगन्नाथ नीलाचलिया जय जय जगन्नाथ चका डोलिया तुम नाम भोजी काक अमर हेला तुम नाम भोजी हनु सिंधु डेला जय जगन्नाथ सुख सनक जनक नारद मुनि तुम नाम को भजंती दिवार जनी सुनासीर वेद वर चंद्र भास्कर ध्यान करुचंती बसी तुम पयर तुम नाम जपी जपी जीवन जाऊ केतिकी सुदया कर हे महाबाहु एही परि तिनि ऋषि स्तव करिले पुरुषोत्तम क्षेत्र रु फेरी आसिले भूषंडपुरे उद्धव बाबा रहिले ए भूषंडपुरे उद्धव बाबा रहिले गोरापुरे मोहन गोस्वामी मिलिले आलुपाटणा ग्रामर चिलिका कूले आलुपाटणा ग्रामर चिलिका कूले चौबर तप कले घोर जंगले ए चौबर तप कले घोर जंगले नाना दीपाद पे पूर्ण शेत पवन गोटी गोटी कहू अच्छी पंडिते शुण गुबाक स्वस्थ आंब साहाड़ा ताल पुनांग केतकी किया निम्ब जंबिल देवदारु नारिकेल पणस बर खजुरी डालिंब झामु लंका मशाल खजुरी डालिंब झामु लंका मशाल नव वृंदावन परी देखा जाउछि ए नित्य वृंदावन परी देखा जाउछि असमय बसंत पवन बहुछि अहिंसा स्थल हटई शेत पवन शत्रुमित्र सेठारे समस्ते समान भेक ब्याल मूषा मार्जारी सहित रे कौतुके खेलती आनंद मन रे संतान सहित मिसी कपत खेले मयूर को देखी सर्प भय न करे महागति चौवर महिमा बले निज निज शत्रु को मनरु भूलिले निज निज शत्रु को समस्ते भूलिले तपस्या बीतला केते संवत्सर उई हुंका होइले बाबा चौवर जंगल रु सुभे निसार्धे वंशी स्तन शुणी आश्चर्य हेले ग्रामवासी गण स्वप्न रे आदेश देले ऋषि प्रवर जंगल को काटिन मते पूजा कर ए जंगल को काटिन मते पूजा कर मोर नाम चौबर बाबा अटोई चतुर्वर्ग फल देवी कहूछि मुहि विष्णु को मंत्र रे मते पूजा करिब तुम्भ मोर वांछा पूर्ण करिबि ध्रुव ग्रामवासी माने जंगल को काटिले उई हुंका को सर्वे मुंडिया मारिले सेई हुंका को ब्राह्मण विष्णु मंत्र रे पूजा करिले तुलसी धूप दीप रे चौबर बाबा नाम प्रचार हेला नीलामुचिलिका कूले ने तौड़िला एही ठारू जहा हेला हे सुज्ञ जन गाहाणी गीत रे मु करुछि वर्णन दुखी श्याम बाबाजी पुरी रु आसिले ए दुखी श्याम बाबाजी पुरी रु आसिले चौबर बाबा पीठरे पहुँचिले मुई हुंका देखी ध्याने तिनी पारिले चौबर बोली प्रत्यक्ष रे जानिले ग्रामवासी को कहिले मो कथा सुन सात कुड़ुआ अबढ़ा पुरी रुआण सात कुड़ुआ अबढ़ा पुरी रुआण सात जन बाबाजी आनिब संगरे ए सात जन बाबाजी आनिब संगरे समाधि प्रतिष्ठा हेबो एही ठाबरे अबढ़ा सहित सप्त ऋषि आसिले अबढ़ा सहित सप्त ऋषि आसिले चौबर बाबा को समाधि करिले समाधि प्रतिष्ठा करिले ऋषिगण समाधि प्रतिष्ठा करिले ऋषिगण
ଯାହାର ଆଶ୍ରମକୁ କଲେ ଗମନ ସାପର ବିଷୟ ଏବେ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଚୌବର ବାବା ମହିମା ମାନ ଧନ୍ୟ ଚୌବର ଧନ୍ୟ ଆଳୁ ପାଟଣା ଧନ୍ୟ ତପବନ ଧନ୍ୟ ଧାତା ଘଟଣା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ତୁମ୍ଭର ମନ ଅବକାଶରେ କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧନ୍ୟ ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚୌବର କରି ଦର୍ଶନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଚୌବର ବାବା ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନେ ମହାପାତକ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ଦର୍ଶନେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଳେ କେତେ ଭକ୍ତ ଗଣ ମୃଦଙ୍ଗ ପଖ ଯବ ଯାନ୍ତି ଘନ ଘନ କେହୁ କରତାଳି ଭେରି ତୁରି ବଜାନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶବଦେ ତ୍ରିପୁର କମ୍ପାନ୍ତି ତୁମ ନାମ ଧରି କେ ଉନ୍ମତେ ନାଚଇ ଭକ୍ତିରେ ପାଗଳ ହୋଇ ପ୍ରେମେ କାନ୍ଦଇ ଧନ୍ୟ ଚୌବର ବାବା ମହିମା ତୋର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋହର ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମେ ଥିଲା ଏକ ଭକତା ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନରେ ଆସେ ବନିତା ପାଦୋଦକ ଜଳ ତୁଳସୀ ପାନ କରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରେ ଆଳୁ ପାଟଣାରୁ ଶିବପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ କୋଶ ବାଟ ହେବ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ କିବା ଶୀତ କିବା ଖରା କିବା ବର୍ଷା ତ ନ ମାନି ଆସଇ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତ ଏକ ଦିନେ ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ଦିନେ ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ବାଟରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ହାତରେ ଡାକିଲା ହେ ବାବା ଚୌବର ଘୋର ବିପଦରୁ ତୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାକୁ ଗଲ ମହାବିପଦରୁ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲ ଆଉ ନ ଯିବୁ ଘରେ ରହି ଜଳ ତୁଳସୀ ତୁ ପାଇବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ତା ଘରେ ଦେଖାଇଲ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଜଳ ତୁଳସୀ ହସ୍ତେ ଦେଲ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗେ କଠଉ ରଖିଲ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଲ ମୋର ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବୁ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମୋତେ ପୂଜିବୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ରେ ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଚୌବର ବାବା ପୂଜା ହେଲେ ସେଠାରେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଶିବପୁରା ଗ୍ରାମରେ ଚୌବର ବାବା ପୂଜା ହେଲେ ସେଠାରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ନରେ ହେଲା ଯା ପରେ ସବୁ କହୁଛି କାହାଣୀ ଗୀତରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ତୁଟିଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନିଜ ଗୁଣିତ ବହୁ ପୁରାତନ କଥା ଅଟେ ଏହି ତ ଖଟି ସାହି ଗ୍ରାମେ ମହାମାରୀ ହେଲା ତ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ କେତେ ଲୋକ ମରିଲେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ କେତେ ଲୋକ ମରିଲେ ଭୟରେ ଲୋକ ଦାଣ୍ଡକୁ ନ ବାହାରିଲେ ଶହ ଶହ ନର ନାରୀ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଦରେ ବୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ନାଗ ସର୍ପ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବୁହାରିଆ ଭିତରେ ପଶି ଠିଆ ହେଲା ଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ କଲା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଆଜ୍ଞାମାଳ ତଗା ବାଉଁଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତଗା ବାଉଁଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଜଣକେ ଭିତରେ ସର୍ପ ଉଭାନ ହେଲା ସର୍ପର ସଂକେତ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେବ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୂଜା କରିବ ଖଟି ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ତଗା ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଗ୍ରାମେ ପୂଜିଲେ ସର୍ପର ସଂକେତ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ନେବ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପୂଜା କରିବ ଖଟି ସାହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ
ପଗା ଆଜ୍ଞା ମାଳ ନେଇ ଗ୍ରାମେ ପୂଜିଲେ ଚଉବର ବାବା ସେଠାରେ ବିଜେ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ସାଧୁ ଆଜ୍ଞା ବଳବାନ ଜଗତେ ସାର ମିଥ୍ୟା ନ ବଣିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଏ ମିଥ୍ୟା ନ ବଣିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଉପହାସ କଲେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଚଉବର ବାବାଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇବ ସତ କଥା ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଅଟଳ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମେ କହୁଛି ମୁହିଁ ଏ କିପରି ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟଇ ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ ଏ ଶାମଙ୍କୁ ରମଣୀ ବେଶ କଲେ ଯତନେ ଉଦର ଉପରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ରଖିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୁବତୀ ପରାୟ ସଜାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୁବତୀ ପରାୟ କରିଲେ ଋଷିଗଣ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲେ ଉପହାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହାର ଗର୍ଭରେ କିସ ଅଛି ଗୋସାଇଁ ଆମକୁ ସତ କହିବ ହେତ ପିସାଇଁ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ଅଧେ ଅଛି ବାଳ ଏ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଳ ଜନ୍ମ ହେବ ନିଷ୍ଠୁର ଲୌହର ମୁଷଳ ଦେଖଣୀୟ ନାଗରୀ ପ୍ରସବ କରିବ ଯଦୁକୂଳ ନାଶ ଯିବ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ଏ ଯଦୁକୂଳ ନାଶ ଯିବ ଏକଥା ଧ୍ରୁବ ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଲା କେତେ ବର୍ଷେ ଯଦୁ ବଂଶର ନାଶ ହେଲା କୁମ୍ଭ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଟନ୍ତି ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୟାର ମହିମା ନିଜେ ଦେଖାଇଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଚଳୁ କରିଲେ ସେହିପରି ଋଷି ଚଉବର ଅଟନ୍ତି ଏ ସେହିପରି ଋଷି ଚଉବର ଅଟନ୍ତି ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ମନ୍ଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ମନ୍ଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁହିଁ ଲେଖୁଛି ଗାହାଣୀ ଗୀତରେ ଏ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବରେ ଯାହା ମୁହିଁ ଲେଖୁଛି ଗାହାଣୀ ଗୀତରେ ଦୋଷ ନ ଧରିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବରେ ସଦା ବନ୍ଦୁଛି ବାବାଙ୍କ ବୟରେ ସୁଜ୍ଞାନରେ ଲେଖୁଅଛି ଚଉବର କୃପାରେ ଚଉବର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କହିଲା ଚଉକାଠ ଲାଗିବାକୁ କାଠ ଆସିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ କାଠ ଚୋର ନେଲା ଗ୍ରାମର ମହାଜନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଲା ଏହା ପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ବିଦୁଷ ଚୋରକୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସିଲା ହୁଏ ହତାଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଶୁ ଫେରିଲା ଚଉବରଙ୍କ ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା କାଠ ଚୋରି କରିଅଛି ନିଜେ କହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ମହାଜନ କାଠ ନେଇ ଘର ତୋଳିଲା ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତାକୁ ବାବା ଚଉବର କଣ କହିଲେ କାଠ କିଣିବାର ପାଇଲୁ ପ୍ରତିଫଳ ଏକଥା ଲୋକ ଆଗରେ ପ୍ରଚାର କର ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ଯିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇ ମହାଜନ ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲୋକ ଆଗେ କହିଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା ସ୍ଥାପିଲା ବାବାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘରକୁ ଗଲା ଚଉବର ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ ରୂପାର ଚୂଳ କିରଟି କଠଉ ବଂଶୀ ଥରେ ଚୋର ନେଲା ମନ୍ଦିରେ ପଶି ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ବାଣପୁରକୁ ଗଲା ବୈଶ ମହାଜନକୁ ବିକ୍ରି କରିଲା ଏହିପରି 1 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ନାଗ ସର୍ପ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ତାର ଘରେ ସର୍ପକୁ ଦେଖି ନହାଲ ହୁଳି ପଡ଼ିଲା ପିଟିବା ବେଳରେ ସର୍ପ ଉଭାନ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦିନେ ଫଣା ଟେକି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ସର୍ପ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବୈଶ୍ୟ ମହାଜନ ଭାସଇ ଗିର ଦୋଷ ଯଦି କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଋଷି ବେଶକୁ ଧରି ବାବା ଚଉବର ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ତୁହି ଶୁଣ ମୋ ଗିର କଣ କହିଲେ ମୋର ନାମ ଚଉବର ବାବା ଅଟଇ ଆଳୁ ପାଟଣାରେ ପୀଠ କରିଛି ମୁହିଁ
रूपार चूल किरटी बंशी कठौ रखिछु जेणु तोर क्षति हेब बहु ताकू नहीं आलू पाटणा ग्रामे जीवु समस्त घटना कही जिनिस देबु स्वप्नादेश पाई से वश्य महाजन आलू पाटणा ग्राम को कला गमन घटी कथा को करिला बयान शुणी आश्चर्य हेले नर नारी गण चूल किरटी कठौ बंशी को देला बाबा को दर्शन करी घर को गला शुणु तापरे जहा हेला महिमा भला कि प्रकारे महिमा विस्तरिला श्रुति डेरी शुणवे मो भाई भौणी बालेश्वर जिलार कहिबी कहानी अनंत मिश्रर पुओ झियो नथिला देखु देखु 5 वर्ष पूर्ण होइला चालू चालू यज्ञ देखिबा पाई मिश्र आसीथिले चौवरंक महिमा कन्ने शुणिले घर को न फेरी गुहारिया रहिले घर को न फेरी गुहारिया रहिले पुत्र पाइबा पाई की कामना कले उपवासे रही जल तुलसी खाई बाबांकर नाम धरी दिन बंचई 3 दिन 5 दिन 9 दिन गला 13 दिन रे बाबांक हुकुम हेला अच्छा स्वप्न रे जल तुलसी ता हस्ते देले ए स्वप्न रे जल तुलसी ता हस्ते देले तोर मन वांछा पूर्ण हेब कहिले तोर मन वांछा पूर्ण हेला बोइले दैनिक मोर नाम रे संध्या तू देबु मनरे चिंता न कर पुत्र पाइबु हुकुम पाई अनंत मिश्र चलिले बालेश्वर निज ग्रामे प्रवेश हेले घरे रही बाबांक नामे संध्या देला 1 वर्ष भितरे पुत्र जन्म हेला जय बाबा चौबर यज्ञ समय अनंत मिश्र आसिले बाबांक दयारु पुत्र हेला कहिले चौबरंक चरणे शरण गले ए विनय होइन स्तव पठन कले जय जय चौबर महिमा तोर लक्ष लक्ष भक्त मुखे हुए प्रचार केते पापी केते रोगी तुम्भ पयरे दुख को जणाउछंती दिवा रात्र रे अनंत मिश्र ए परिस्तव करिले चौबरंक पासरु विदाय हेले मन दे शुण आहे मो देश भाई मन दे शुण आहे मो भक्त भाई नाउ एक घटना कहिबी बुझाई कोन हला आलू पाटणा ग्रामर एक युवती स्थानीय घटना के ए आलू पाटणा ग्रामर एक युवती ए केते वर्ष जाए न हेला पुत्रवती बाबांक पासरे से गुहारिया हेला बाबांक पासरे गुहारिया रहिला न खाई न पी उपवासे सोइला यही परी 21 दिन बीतिला चौबरंक हुकुम केवे न हेला मनरे भाविला आत्महत्या करिबी अपुत्रिक मुख काहा को देखाइबी अपुत्रिक मुख चाहिए अमंगल जेउआड़े गले कार्य हुए विफल चौबरंक पादरे जुहार कोला बरगछ डाल रे से रसी बांधिला अरे 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 कांदी कांदी डाकिला बाबा चौबर कांदी कांदी डाकिला हे बाबा चौबर दुखिनीर दुख प्रभु मोचन कर केते केते पापी होई छंती उद्धार केते केते पापी होई छंती उद्धार मो बेलकु काहींकी होइल पथर साधु आज्ञा बलवान लोके कहंती ए साधु आज्ञा बलवान लोके कहंती चौबर बाबा नाम गाउछि खिति तुम्भ चरण रे आत्मा को समर्पिली रखिब कि न रखिब शरण गली आपण इच्छा एहा कहि नारी गला रे फास देला बरगछ डालरू तलकू झुलिला ए समय प्रभु अदृश्य रही थिले बरगछ डालू रसी फिटाई देले पचाड़ी होई से भूमि परे पड़िला
ଆଖିଏ ଫିଟାଇ ଦେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାହିଁଲା ଉପରକୁ ଋଷି ବେଶେ ଚଉବର ପାଶେ ପହଞ୍ଚିଲେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ତାପରେ ସିଞ୍ଚିଲେ ବର ଦେଉଛି ତୁ ହୋଇବୁ ପୁତ୍ରବତୀ ମୋ ନାମକୁ ଭଜୁଥିବୁ ତୁ ଦିବାରାତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଠାକୁର ଅନ୍ତର ହୋଇଲେ ଭକ୍ତାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଲେ ବରଷକ ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା ବାନା ଉଡ଼ିଲା ଯେବେ ଚଉବର କୃପା ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲା ଆସ ହେବା ଚଉବରଙ୍କ ଚେଲା ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଶୁଣ ମନ ମଜେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘଟଣା କହିବି ସଜେଇ ପୁଣି ଥରେ ରାଜସୁବୁଧି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏ ରାଜସୁବୁଧି ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା କନେ ଶୁଣିଲେ ଚଉବରଙ୍କ ମହିମା କନେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଳୁ ପାଟଣାକୁ ଆସିଲେ ଚଉବର ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲେ ହେ ବାବା ଚଉବର ଆମର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କର କେତେ କେତେ ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଆନ୍ତି କେତେ କେତେ ଅନ୍ଧକାଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କାମନା ପୂରଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଚଉବର ସିନା ଆମ କୋଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଦିଅ ତୁମର ହେ ଗୋଟିଏ ଦିଅ ତୁମର ଦିନ ରାତି ସେବୁଥିବୁ ତୁମ୍ଭ ପୟର ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୟର ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ ନିଜ ଘରରେ ରଖି ସେ ପୂଜା କରିଲେ ନିଜ ଘରେ ରଖି ସେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ବାବାଙ୍କ ନାମକୁ ହୃଦୟରେ ଜପନ୍ତି ଫୁଲ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏହିପରି କଟିଗଲା କେତେକ ଦିନ ଏହିପରି କଟିଗଲା କେତେକ ଦିନ ତାପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ନାରୀକୁ ହେଲା ସପନ କଣ ତା ଆଗରେ ବାବାଜୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କାମଦେବ ପରି ଦିଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି ଏ କାମଦେବ ପରି ଦିଶେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୋ ନାମ ଚଉବର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଦେଉଛି ବର ତୋର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିବ ନିଶ୍ଚୟ କୁମର ଆଉ ତୁ କିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା ନ କର ଏ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ରେ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ କଲା ଜୟ ଜୟ ଚଉବର ବୋଲି କହିଲା କେତେ ଦିନ ପରେ ତାର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲା ଚଉବର ପାଶେ ଭୋଗ ରାଗ ସେ କଲା ଚଉବର ଦୟାରୁ ଜନ୍ମିଲା ପୁତ୍ର ବାବାଙ୍କ ନାମ ଭଜୁଥିବା ଦିନ ରାତ୍ର ଦର୍ଶନେ ପବିତ୍ର କରିବା ନେତ୍ର ମୋ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ଏ ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣା ଶୁଣ ଭକତ हे सुनो भकत हे सुनो भकत पारिकुद नुआ साही ग्राम वृत्तांत अच्छा पारिकुद नुआ साही ग्राम वृत्तांत ठाकुरंक पाई फूल तोड़िला बेले रे फूल तोड़िला बेले गछर डाल बाजिला तार आखिरे गछ डाल बाजिला तोलाली आखिरे गछ डाल बाजिला से तोलाली आखिरे अच्छा आखिर लोतक धार धार बहिला ता संगरे केते रक्त भासी आसिला रे केते रक्त भासिला आखिर जंत्रणा से ही सही न पारी ए मथा को पोती विकले कांदे सुंदरी मथा को पोती विकले कांदे सुंदरी बड़ डाक्टर खाना को ताकू चेनेले बड़ डाक्टर खाना को ताहा को नेले रोग को देखी डाक्टर औषध देले ए रोग को देखी डाक्टर औषध देले 3 मास कटी गला भल नहिला ए 3 मास कटी गला भल नहिला रे भाई भल नहिला तापरे डाक्तरंक परामर्श रोगी लोडिला डाक्तर बाबू कहिले माड्रास जीव डाक्तर बाबू कहिले माड्रास जीव आउ थोरे आखी को परीक्षा करिवो डाक्तर खाना रु फेरी घरे रहिला टंका अभाव से माड्रास न गला ए सात पड़ा बांकी जल बंधु घर को रे भाई बंधु घर को भाई बंधु घर को आसी थिला बांधव कहिले ताहंकु
चौवरंक पासरे अधियार तो आखि फेरी पाइबु नाही संदेह ए तो आखि फेरी पाइबु नाही संदेह रमणी रतन धीरे धीरे चलिला बाबांको पासरे गुहारिया पड़िला कांदी कांदी उच्च स्वरे रोदन कला चौवर बाबा रख बोली डाकिला ए चौवर बाबा रख बोली डाकिला केते केते रोगी गुहारी शुणीछ मोबाइल को कहीं हे निष्ठुर हेउछ मोबाइल को कहीं निष्ठुर हेउछ पतित उद्धारिबा को बाना बांधिछ पतित जन को किंपा दुख देउछ भक्तंक गला हार दुखी संखाली भक्त बांधव नाम बहिछ हरि ए भक्तंक गला हार दुखी संखाली भक्त बांधव नाम ओटे तुम्हरी 21 दिन आसी प्रवेश हेला चौवर बाबांकर कृपा रहिला ए चौवर बाबांकर निद्रा भांगिला गाढ़ निद्रा रे सोईछि रमणी मणि निशार्धरे पहुँचिले ता भक्ति जानी निशार्धरे पहुँचिले से तपमणि हातरे आउसी देले तार आखि को कहिले भल होइलु जाओ घर को बाबा आज्ञा रे आखि फेरी पाइला हुकुम पाई सुंदरी घर को गला रे सुंदरी घर को गला एही परी केते केते महिमा अछि एही परी केते केते महिमा अछि आउ एक घटना वर्णना करूछि स्वप्न रे कहिले मो पीठे यज्ञ करो स्वप्न रे कहिले मो पीठे यज्ञ करो तुम्ह मानकर निश्चय हेब मंगल ग्रामवासी माने बसी विचार कले ग्रामवासी माने बसी विचार कले निश्चय यज्ञ करिबा प्रस्ताव देले ए निश्चय यज्ञ करिबा सिद्धांत नेले श्रीक्षेत्र ब्राह्मण सामंत आसिले विश्व शांति महायज्ञ आरंभ कले हजार हजार नर नारी आसंती ए यज्ञ नारायण को दर्शन करंती यज्ञ नारायण को दर्शन करंती अपुत्रिक नारी केते चोरू खांती केते दिन परे पुत्रवती हुअंती एक कथा मिथ्या नुहई सत्य प्रमाण त्रेतया जुगर कथा पंडिते शुण त्रेतया जुगर कथा पंडिते शुण दशरथ यज्ञ चोरू रानी को देले दशरथ यज्ञ चोरू रानी को देले तीन रानी ठारू चारि पुत्र जन्मिले एही परि अटे यज्ञ चोरू महिमा एही परि अटे यज्ञ चोरू महिमा चारि मुखे बन्नी न पारे वेद ब्रह्मा प्रति वर्ष माघ तिल सप्तमी रे 10 दिन यज्ञ पाला हुए विधि रे ए 10 दिन यज्ञ पाला हुए विधि रे 10 दिन 1955 मसीहारे 1955 मसीहारे यज्ञ आरंभ हेला आलू पाटणा रे 2004 रे 50 वर्ष यज्ञ आयोजने सर्वभक्त हर्ष ए यज्ञ आयोजने सर्वभक्त तोष 50 वर्ष पूरा आरंभरवती भक्ति भरे हजार हजार भक्त आसी पीठरे बाबांको कृपा आशीष करंती भिक्षा बाबांको कृपा आशीष करंती भिक्षा केते भक्त ने उठंती चौवर दीक्षा हे भाई चौवर दीक्षा एही परि अटे चौवर महिमा लेखिली त्रुटि थिले दोष कर क्षमा ए लेखिली भूल थिले दोष कर क्षमा मोर एतिकी प्रार्थना जमा करिबे घेना धन्य धन्य चौवर महिमा।